हमारे साथ मस्त एक कैक्टस है अभी गिटार बज रहा है हेलो बाय तो हमारे साथ है मस्त एक कैक्टस दिस इज माई लुक फॉर द डे हीरो नंबर 1 हीरो नंबर 1 तो ये अभी बोलेगा कि आप सब कैसे हो इसका टोपी बार बार चले जा रहा है ये बेसिकली बर्थडे गर्ल का गिफ्ट है थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल सजाया है इसको उमा कुछ नहीं बोल रहे इसका कुछ प्रॉब्लम है शरीर में तो उसीलिए क्या भी करता है yeah. मेरा मम्मी तो है मेरा पर्सनल फोटोग्राफर अभी जाते हैं चलो जल्दी से अदरवाइज केक कटिंग के बाद जाओ तो मेरा फिर से पोपट हो जाएगा जल्दी से जाता हूँ तो गाइस ऊपर तला में ही है बड़गांव का घर चलो ठंड तो लग रहा है तो भी कोई बात नहीं राउंड एयर दीदा है होपफुली प्रियम भी आया है उस घर से तो चलो ये एज यूजुअल शर्म कर रहा है पर सभी तो आत्मा है जाते हैं चलो चलो हैप्पी बर्थडे थैंक यू हाँ तो खूब मिष्टी লাগছে তো হ্যাঁ শুরু কর কে কারা কারা আমি জামটা আমাকেই দেবে বয়স হলো না ও বাবু আমার সুবিধা হতো হ্যাঁ আমি বলছি প্রতিবার একটা পরে বলবো কাকিমা মোমবাতি ধরিয়ে দাও কত বছর 10 বছর তো 10 বছরের হয়ে গেছে একটা ছড়িটা তো সুন্দর হয়ে গেল সবাই প্রিয়ম গায়ে গায়ে দাঁড়া একটু পড়ে বাচ্চা দেখি বাবা প্রিয়ম একটু বেশি বড় হয়ে গেছে ভাবছে বসে বসে আপনি এটুকু কি হ্যাপি বার্থডে টু ইউ হ্যাপি বার্থডে হ্যাপি বার্থডে এদিকে তাকাও এদিকে তাকা এই যে এদিকে তাকা সবাই সবাই প্রিয়ম এটা দেখো তারপরে এটা ছিল তো আমার আপনি এই করে বস শীতটা রায়কে খাইয়ে দে একটু উলু দেবে রায় তুই আমার কাছে केक काटने गए কিন্তু তাই বলে কেক হ্যাঁ तो भी तो हो रहा है तो ওটা কাটা পড়ে যায় সবার পেটের মধ্যে নাম দিয়ে তোর মা আর এখান থেকে এখানে সামান দিয়ে এটা কি চকলেট খাস না বাবা খাস না বাবা খাস এটা ঠিক নেই কোন দিন দুর্গা ঠাকুরের Our birthday girl. 10 টাকা দিয়ে রাখলাম করে কাটছে কত কেনার ক্ষমতা নেই এটা আইফোন না 24 এফ ওই আমি পরে নেবো আইফোন কিনলে হবে নিয়ে নে আমার জানিস আরেকবার এত ঠান্ডা লেগেছিল যখন জল খাচ্ছি জল জমে বরফ হয়ে যায় ভাই ভার্টিক্যাল আই এখানে কোথায় যাচ্ছিস এই তো ভার্টিক্যাল इस पे पूरी ठाकुर घर ये सब घर है तो দাঁড়াবে তো প্রিয়ম টাকা What a decoration! It's a Ranu Didar. Oh my god. Amazing.
সবাই আছে। এবার কথা শিখিয়ে দাও যখন শাশুড়ি তাই বলে বকেছে হ্যালো বিয়ের আগে ওকে আশীর্বাদ করছে আর না বসে বসে ভাবছি যে আমার মুখের মধ্যে সেই দিনটাও চলে আসবে। না ঠিক আশীর্বাদ করতে আসবো তো? এই দিদি দাও না, তুমি একে দিয়ে দাও। তুমি দাও না, দাও সবাইকে, আমি দিদি দাও। আসতে পারছে না খুব বকছিস জড়িয়ে ধরে। ওর আগে মিষ্টি দেবো? সে আবার মায়ের ভাত কি তো দোষ হয়নি আমারই তো 11 বছর বয়স হয়েছে भाई अभी से शादी का प्रिपरेशन शादी का सोच 10 बजे ही है 10+9 19 আমারই তো 11 হয়ে গেল शादी हो जाएगा आई एम श्योर दैट इज हैंड पेंटिंग वाओ তোরা বন্ধুরা মিলে তুই টাকা, তোর কি লজ্জা পাচ্ছিস? ওটা বিয়ের আশীর্বাদ করে দিল এখনই বিয়ের আশীর্বাদ হয়ে গেল তোমার মতো যেন অনেক রাজনীতি করতে পারি ও কতটা তবদি যে हमारा आशीर्वाद डन हमने करा आशीर्वाद जीवन में फर्स्ट टाइम शादी का आशीर्वाद डन बर्थडे का दिन शादी का आशीर्वाद हो गया तो चलो भाई फर्स्ट टाइम मैंने आशीर्वाद करा হ্যাঁ সেটাই ও তো পড়ে শীর্ষেন্দু স্যার আরও হ্যাঁ ইংলিশ গুলো মধুমঙ্গল স্যারের কাছে যাচ্ছে আচ্ছা আমি ইন্দ্রজিৎ স্যারের কাছে পড়তাম ইংলিশ হ্যাঁ হ্যাঁ ইনি পড়াই ভালো তবে আমি ওনার কাছে পড়িনি আর কি তবে আমার বন্ধুরা পড়তো সায়েন্স গ্রুপগুলো তোমার ফিজিক্স যেমন সৌমেন স্যার তারপরে কেমিস্ট্রি আমাদের স্কুলের একেবি স্যার আমি ওকে বলে দেবেন অসুবিধা নেই পড়েও দেবেন ও এখন ওই চিনতেও পারবে না सैरदेर और राउंड दीदा बोल रहा है कि मुझे आशीर्वाद देने के लिए कि राय अच्छे से पढ़े क्योंकि मैं रात पढ़ता हूँ दीदा बोल रहे हैं राउंड दीदा तो यार ऐसा कुछ सिचुएशन था तो यार चलो কি মুড খারাপ কেন দাদুর কথা মনে পড়ছে নাকি হ্যাঁ সেটা পড়বেই একটু কি আর করা যাবে কেউ চলে গেল আজকে এসেছিল নাকি ও এলো কটার সময় 3টের সময় এলো ও আর কুহু তো রয়েছে ওখানে আরে ও দরকারে আসতে হবে সেটাই যে তোমার সেই সেতারটা আছে এখনো ও বাজাও না তো বাজাও নাকি এটাই বোধহয় দাদু নাম লিখে গেছিল না হ্যাঁ আর একটা বিয়ে বাড়িতে গেছি হ্যাঁ দাদুরটা নাম লিখেছিল বলে দাদুরটা অসুবিধা হয়নি আমার চার্জে হারিয়ে গেছে ও বিয়ে বাড়ি ওটাই প্রবলেম তারপরে আর সব একরকম চার্জার থেকে সেটাই কার ব্যাগে ঢুকে যাবে একটা পাওয়া যাচ্ছে তা আমার দাদা নিয়ে দিয়েছে এই সময় তোর মেয়ের বিয়ে তাহলে যেটা হারিয়েছে মনে করো তোরই হারিয়েছে কারণ আমরা থেকে সেটাই নিয়ে চলে আসবে না সে তো ঠিকই যাই হোক তারপরে একটা হারিয়েছে মনে করো কাঠটা হারিয়েছে দাদু বিশাল বুদ্ধিমান ছিল তা আমারটা তারপরে আমি আমার কাছে তাহলে তোমারটা তো প্রবলেম হচ্ছে না কেউ খোঁজাখুঁজি করছে না সেটাই তা আমারটা এরকম করে নাম লিখে দিয়ে গেছে ও আচ্ছা এখনো সুবিধা হয় মানে হ্যাঁ সেটাই কি দা বিদেশে গেছো কোনোদিন দেশের আশেপাশেই তাই তো ইন্ডিয়ার বাইরে কখনো যাইনি ও কন্যাকুমারী হ্যাঁ ইন্ডিয়ার মধ্যে হ্যাঁ তো গেছো তাই বলছি গেছো ওরে বাবারে কাশ্মীর কাশ্মীরটা বাদে সব জায়গায় গেছো তাই তো
আচ্ছা, আন্দামান নিকোবর কেমন লাগলো? ভালো, খুবই ভালো, কিন্তু আমার একটু মনটা খারাপ লাগছে। ও হ্যাঁ, সেটাই, দাদু নেই, ঠিক। মেন টাইমেই ফোন হতে হলো। আচ্ছা, ওর পরীক্ষা করলো তো কালকে। একজনের দিয়ে দিয়েছি। পুরীতে? ঠান্ডায় পুরী মানে আছে কোনো? হ্যাঁ, ঠাকুর মন্দির দেখতে হবে, ঠিক আছে, কিন্তু সমুদ্রে নামা যাবে না ঠান্ডায়। তুমি গেছো পুরীতে? আমার যাওয়া হয়নি গো। কি বলতো, খুব সমুদ্র পাড়ে খুব ঠান্ডা হয় না। হ্যাঁ, তুই স্নান করে আসবি। সে তো করবেই যাবে। হ্যাঁ, সেটাই। হ্যাঁ, কি বলছিলে আন্দামান? ভালো। সেটাই। আমার মা তো প্রত্যেকদিন দাদুর কথা বলে, তো দাদু এরকম ভাবে আমার সাথে কথা বলতো সব সময় আমার মার দাদুর কথা। না, আমার মনে হয় দেখো, যে মরে গেছে তার আত্মার শান্তি কামনা করাটা বেটার, প্রার্থনা করে যে আরো ভালো জায়গায় যাক, পৌঁছাক, তাই না? সে আরো ভালো থাকুক। মানে আমরা যদি দুঃখ করি তাহলে তারও তো আত্মার কাছে একটা নেগেটিভিটি যাবে যে আমরা দুঃখ করছি। না, আমরা যদি আত্মার শান্তি কামনা করি। হ্যাঁ, আমি এগুলো পড়েছি, গীতাতে অনেক কিছু পড়েছি, মাঝে মাঝেই পড়ি, ভাল লাগে। শতরূপে সারদা। আমার মেয়ে এত দূরন্ত ছিল এক সময়, ওকে অন্ধের মুখটাকে দেখাতাম। তুমি দেখো ফেসবুকে আছে আমার পেজ, তমাল গাঙ্গুলি। ওই বাবাই এ করে। আচ্ছা, সময় না থাকে। হ্যাঁ দিদা, সেটাই বলছি যে তুমি আন্দামান নিকোবরে তো জাহাজে করে গেলে, ভয় করেনি? আমার তো শুনলেই ভয় লাগছে। অবশ্য তোমার বিমানে ওঠা অভ্যাস। পাতলে আবার এক পাতলে দেখি। খুব খুব ইয়ে করা লোকেরাই পারে, ও কম কম লোকের এটা পারে। वाओ, তুই প্লিজ নারাস না, আমার ভয় লেগে যাচ্ছে কিন্তু। वाओ, कितना सुंदर, वाओ, जैसे सूरज बात कर रहे थे। ये कैसे होता? भाई लक्ष्मी ठाकुर का पिक्चर, ओ माय गॉड, बहुत पुराना है वो। ये क्या है? रामकृष्ण। हाँ, स्वामी विवेकानंद तो है, ताई तो देख, রামকৃষ্ণ, এই দিয়ে সারদা দেবী। ওয়াও, অ্যামেজিং। 50 বছর। কি তুমি করেছো এটা? না, আমি করবো কেন, দোকান থেকে ও, দোকান থেকে? আমি ভাবছি কি ব্যাপার। আমার বিয়ের আগে। তোমার বিয়ের আগে? তার মানে কত বছর? বাবার 40 বছরের বেশি বয়স। এর মনে হয় ছবিটার বয়স 50 বছর। এই পাশ থেকে সারদা আছে। হ্যাঁ, এই পাশ দিয়ে হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দ আর মাঝখানে রামকৃষ্ণ। ওয়াও, দারুণ। আমি এরকম ছবি প্রথমবার দেখছি, ফার্স্ট টাইম। So the picture is 50 plus years, 60 purana. Krishna Thakur in the dream, in the sleep. सोया है अभी तो। हाँ देखो, मोशरी के अंदर। वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो यहाँ पे मेनली जो पिक्चर्स है ना, ये बहुत बहुत पुराना है। देखो, माता काली का, यहाँ पे शिव जी का, कृष्ण ठाकुर का। ये वाला न्यू लग रहा है, पर ये दोनों पूरी 60 इयर्स पुराना ये वाला पिक्चर। 3 दिख से 3 पिक्चर देखोगे तो यार वाओ। যাওয়া হয় না ঠিকঠাক। গত শনিবার তো भाई पैर में गाइस ठंड लग जा रहा है। अभी बैच हो रहा है, उसके बाद हमारा बैच है खाने का। अमेजिंग। गाना भैया ডোরে মান, এই ডোরে মনে আছে। এটা কি, এটা অন কর, দেখ কিরকম। ওটা কি তোরা দিয়েছিস? আমাদের বকবে কিন্তু এখানে। तो हमारे साथ है मस्त एक कैक्टस।
हमारे साथ मस्त एक कैक्टस है अभी गिटार बज रहा है हेलो बाय भाई इसको टोपी PM তুই কথা বল PM তুই কথা বল অন কর I love this one on kor this is my look for the day hero number 1 तो ये अभी बोलेगा कि आप सब कैसे हो इसका टोपी बार बार चले जा रहा है ये बेसिकली बर्थडे गर्ल का गिफ्ट है थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल सजाया है इसको उमा कुछ नहीं बोल रहे इसका कुछ प्रॉब्लम है शरीर में तो इसीलिए क्यों नहीं करता है yeah. तो अब ये माइकल जैक्सन हो गया ऑफ करा तो माइकल जैक्सन हो गया কি করতে সুইচ কোনটা রে এই কতগুলো গান আছে আরে আরে এটা কি প্রিয়াম দাদা ঝিঙ্কা চিকা টুপিতে একটা আঠা দিয়ে দিতে হবে প্রিয়াম দাদা কাকু আরেকবার প্রিয়াম দাদার মাথায় টুপি খায় প্রিয়াম দাদা ফুলকপি নিজে টুপি ভুলে গেছি এই বাঘের মাংস কি খাস তো বাবা আমি শিকার করে নিয়ে গেলাম তো বাঘ বাঘ না সিং तो हम दोनों ने बस कैक्टस के साथ बहुत अच्छा खेला प्रियम का कल फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है तो देखते हैं कैसा होता है मैंने कहा हिस्ट्री भाई कल फिजिकल एजुकेशन का है और परिवेश और विज्ञान का है उसके बाद का दिन क्लास 7 में 8 से सेपरेट होगा दिस इज प्रियम स्टाइल आई लव हिज पैंट एवरीथिंग भाई हेयर स्टाइल ओ और हमार देखो दिस ऑल द हैंड क्राफ्ट्स वाओ प्रियम का हेयर स्टाइल नेक्स्ट लेवल है ऐसे ऊपर करके और मेरा देखो हेलो मैं गाइस जितना ही करूँ ऐसा नहीं होता ये देखो होगा ही नहीं ओ माय गॉड आई लव दिस तो बेसिकली जो नहीं आचराते हैं ना हेयर उनका ऐसा हो जाता है प्रियम के जैसा मैं रेगुलरली आचराता हूँ इसीलिए ऐसा है शैम्पू करता हूँ प्रियम शैम्पू भी नहीं करता भाई प्रियम को डिफरेंट लग रहा है अभी ओ माय गॉड रियली ओ माय गॉड ये कौन है बट माय हेयर स्टाइल इज बेस्ट ऑलवेज माय हेयर स्टाइल इज बेस्ट ऑलवेज सुपर शाइनी हेयर एंड मैं और कुछ दिन बाद सनसिल्क या फिर शैम्पू का ऐड दूंगा सोच रहा हूँ तो यार देखो पीछे से भी बहुत पुराना देख टाका কামে আর টামা যা ওদের আবার সাইন্স আছে দেখি সোনা দেখি ओ वाओ यह साम्राज्य है साम्राज्य वाओ व्यू কোথায় যাচ্ছিস তুই
हाय क्या আসেন ডিম কিন্তু খাবার দিদি একটা ডিম তোলেন এদের সাথে বিরিয়ানি হ্যাঁ এখন কি অর্ডার দিয়েছে ওই এই যে আমাদের চুন্নি না এই বাবা তুই কিছু নাম ধরছিস কেন তোকে ফোন করতে আর আমার একটা বন্ধু ফোন করলো এখন নিয়ে ছিল এবং এইটা ভালো আছো তো ভালো আছো তো হ্যাঁ এইটা এইটা সবে ঢোকা দুটো বল আমি একটু চুন্নিকে দিয়ে আসি সেরকম মনে হয় এখন এত ঝামেলা না তো অফিসের ওখান থেকে রিল্যাক্স পাচ্ছি এসো না শোনা পেয়েছি এক মাম্পি পেয়েছি কাকিমা গেলাম তাহলে কিদা গেলাম तो आज मेरे लिए और को दादा भी आए हैं, आप सबको देखा है आईआईटी खड़गपुर लिखा है पीछे भाई क्लास हो रहा है ना। और आईआईटी खड़गपुर मतलब एक अलग ही। तो चलो अभी जाते हैं, मस्त खाया था, अभी जाते हैं घर में भाई। जो खाया ना मतलब क्या बोलूँ तो। तो ऊपर था अनुष्ठान, अभी नीचे हमारा घर। चलो तो गाइस मैं भी घर में आ गया हूँ। वहाँ पे और को था तो आईआईटी खड़गपुर में है, तो थोड़ा थोड़ा दिखाया। रामदेव बोल रहे मैं तो तेरे पास के घर में सोता हूँ, रात जागता है तू, जल्दी सो जाना। ये बहुत कुछ है, मजा किया आज प्रियम के साथ, बहुत फन हुआ। और मैं आशीर्वाद देता हूँ कि बहन का अच्छा हो, क्योंकि क्योंकि उसका आज बर्थडे था, तो बहुत मजा करा, खाया दाया मस्त। और मामी का क्यों ना भर भर कर दे रहा है। प्रियम का माँ मम्मी था वहाँ पे, बुआई काकू था, सब ने मिलकर जितना हो पाया एंजॉय करा। और बेलून से ना बहुत सारा बच्चा डरता है ना, उसलिए बेलून टेलून नहीं था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और आज सबसे बेस्ट मोमेंट क्या हुआ, मैं जब आशीर्वाद कर रहा था, एक काकू को दिया था, पर वो उतना अच्छा वीडियो नहीं कर पाया। पहले मैं जाकर आशीर्वाद करा, धान दिया, उसके बाद प्रियम और मैं, उसके बाद थोड़ा सा पायस खावा दिया, थोड़ा सा लेकर मैं मुझे पायस खावी तो बोला है, तो थोड़ा सा दिया। उसका पानी देता हूँ, पानी जल खाएगा तो थोड़ा सा जल दिया मुंह में। और वो पास से उसका पापा वो बोल रहा है शादी का आशीर्वाद हो गया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल शादी का आशीर्वाद। तब तो दीदा बोल रहा था कि वो कितना रात तक पढ़ता है, रात जागता है, तो ऐसा आशीर्वाद हो कि पढ़ाई अच्छे से करे। तो दिस इज द बेस्ट मोमेंट एंड कैक्टस तो ऑल्सो। तो बाय।